Assalamu alaikum aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma bi an bɛ capitaine la bi an bɛ kisɛ kile filɛ la bi aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw ni kile aw ni sɔgɔma aw ni su parce que min ye Américain ye nin waati kan ka sɔrɔ olu ka hali n'olu ka dugu jɛra sa u ka tilema ta yɔrɔ jan fɔlɔ fɛn min ye Faransikaw ye olu b'a ɲɛ ni heure fila ɲɔgɔn ye ni ma fili sama sɔrɔ olu fo 15 heures fana an Bamakɔkaw kɔni nin waati na an bɛ 13 heures kɔnɔ nin waati na 13h14 donc fantɔw fana fɛ voilà an b'a ɲin'a fɛ video ka partager kosɛbɛ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye video y'a partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ n bɛ video yɛrɛ daminɛ ni révélation ye n bɛ video daminɛ ni information min ye k'a yira MINUSMA na ko an ɲɛ b'u la k'a yira MINUSMA la k'a yira France la ko Mali frontière kelen o kelen bɛ yen u y'u sen ta k'a da yɔrɔ yɔrɔ fɛ ko an b'a ye an b'a détecter k'a fɔ ye ko 600 n bɛ ka kuma fɛ 600 ko MINUSMA ka minɛn minnu tɛmɛna ka bɔ Burkina ka na Sikaso fɛ ka don Hɛrɛma kɔnɔ fɛ minnu tɛmɛna 600 mobili minnu tun bɛ ɲɛfɛ ani camion minnu tun b'a la a basi minnu tun b'a la ni basi bulon tun don ko a information n y'a sɔrɔ 600 minɛn minnu tɛmɛna sansan MINUSMA ka minɛn minnu tɛmɛna sansan Hɛrɛma kɔnɔ fɛ ko n y'a kunnafoniya sɔrɔ sansan k'a yira MINUSMA la ko bamananw b'a fɔ bamanankan na ko banakɔtagala mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba b'a kalama là où vous vous cachez là c'est là-bas an bɛ sunɔgɔ ye MINUSMA ko an ɲɛ b'aw la parce que nin waati na ni tile filɛ na MINUSMA de bɛ ka France 24 ni RFI ka yɛrɛ ta Mali la France 24 ni RFI tun bɛ nkalon tigɛ min na ka dan ka sɔrɔsiw la MINUSMA de kɛlen don k'i jɔ o jɔyɔrɔ la sisan n'u ka radio so ye min ye Mikado ye ani n'u ka rapport kuntanw ye ko MINUSMA ko an ka armée bɛ ka bin civil ma mɔgɔ bololankolon ma donc k'ale b'o condamner MINUSMA ko k'ale b'o condamner d'abord aw ka camion min tɛmɛna filɛ voilà n y'a ye k'a fɔ n y'a ye MINUSMA kamana gannen don nin waati ma parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ bannen don k'a fɔ ko MINUSMA ka nin forme k'olu t'a fɛ MINUSMA filɛ nin ye cogo min na tan k'olu t'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ murutilen don mandat renouvelé ko la donc MINUSMA taara fara Faransi kan k'u b'an ka sɔrɔsiw lagosi k'u b'an ka sɔrɔsiw ka élan min n'a b'u bolo ko ka élan kase parce que MINUSMA yɛrɛ tɛ fɛn na yan MINUSMA yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ protéger n y'o fɔ aw ye Macky Sall y'a fɔ Mamadou Bazoum y'a fɔ ko ni Faransi sɔrɔsiw taara ko jɔn bɛna MINUSMA lakana donc o kɔrɔ ko MINUSMA yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ lakana bakɔrɔni minnu don ko a tɛ se k'a yɛrɛ voilà kuma tɛ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma video y'a partager kosɛbɛ c'est très important parce que sura aw ye communiqué a y'a sɔrɔ dugu tilala kosɛbɛ fɛn min ka armée u ye communiqué kɛ ko ka bɔ araba mars kalo tile 23 ka taga alamisa la mars kalo tile 31 k'u ye opération spéciale kɛ o opération spéciale kɔnɔna la ko fɛn min ka sɔrɔsiw y'an ka faamaw ye ko u sera ka wasa don terroriste mina bandi mina k'a bɛ taa mɔgɔ 200 ani kɔ la k'u ye hakɛ min ɲɛnama minɛ a bɛ taga 50 ani kɔ la donc Faransi terroriste ani MINUSMA olu ka baara ye jumɛn olu ka laɲini ye jumɛn an ka sɔrɔsiw ye nin exploit min kɛ sisan k'a sɔrɔ Faransi sen t'a la k'a sɔrɔ MINUSMA sen t'a la k'a sɔrɔ Takuba sen t'a la k'a sɔrɔ Barkhane sen t'a la k'a sɔrɔ EUTM sen t'a la donc an ka sɔrɔsiw sera ka nin min kɛ u yɛrɛ ye sisan donc u ka boli joona k'an ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ u ka boli joona k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bagara civil de ma u ka boli joona k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛ siya lasa kɛlɛ de la walasa diɲɛmaa kana se k'a dɔn ko ja Mali bɛ se ka jɛ ninnu kɔ ko ja Faransi bɛ yan nafa t'a la ko ja MINUSMA ka présidence ko nafa t'a la ko ja fɛn Takuba ka présidence ko nafa t'a la ko ja tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Mali armée ma ko a bɛɛ ngalon ye ko Mali armée aujourd'hui est capable
de mener des opérations, est capable de se défendre, est capable de défendre la patrie, est capable de libérer la patrie, est capable de libérer le pays. Donc, France, ni terroristes ka bara est jume, ou kelno ka ou chesri ngana anu ka irele munumbe mali kono, wala sa nin kana donya. Et à opération départ d'am na wati na odo na nyaf awi, ngo français complot min labin parce que mba de opération comme c'est na odo la ma son opération to fa awi, nyaf awi ngo anka armée moyen min déployer me donner kalamalango mais on tena au fawe parce que opération be sena parce que moi j'attends toujours ne be kononé ka toujours opération nous faut surasu yɛrɛ ka kunnafoni dikɛ a kan parce que ni surasu yɛrɛ kumana o kɔrɔ k'u ye min fɔ ko bɛ se ka lakali nka ne girinna ka kuma ka sɔrɔ surasu ma kuma fɔlɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn min ma lakali ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ka opération to sen na a bɛ se ka dankari opération o de la n ma sɔn ka détail dɔ di aw ma sinon hélico hakɛ min employera avion hakɛ min employera n bɛ se ka caman fɔ a la sɔrɔsi hakɛ min tun bɛ ka kɛlɛ kɛ an ye caman dɔn a la u ye dugu min ni dugu minnu kɛ an ye caman faamu a la an ye caman mɛn a la an ye kunnafoniya caman sɔrɔ an b'a fɔ an ka armée de l'air ko bravo bibi na anw fana bɛ se k'an disi gosi n'an bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la an fana bɛ se ka hélico 6 ta ka taga bunteli kɛ ni an yɛrɛ ye a pilote ye maliyɛnw ye a copilote ye maliyɛnw ye a technicien ye maliyɛnw ye non ni ala tanu ye an kan k'an profiter nin sunkalo fɛ ka ala tanu ka armée de l'air fo mɔgɔ min kɛra nin bɛɛ sababuya ye le silencieux Sadio Camara an b'a fo Assimi Goïta ka leadership kɔnɔna la n bɛ colonel ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ donc a y'a fɔ ministre ko ne ɲɛ bɛ u la ko n'u tɛmɛtɔla ye hɛrɛma kɔnɔ u ni minɛn minnu donna k'u k'a dayɛlɛ k'a yira maliyɛnw na an bɛ fɛ k'a dɔn u ni minɛn sugu jumɛn bɛ ka don n ne donna parce que sunkalo la ni anw tɛ se ka taama an sago la an ka frontière la ko MINUSMA de bɛ taga tɛmɛ an ka frontière fɛ n'u ka minɛnw ye ko an bɛ fɛ k'a dɔn yan minɛn jumɛn de b'a kɔnɔ MINUSMA ni minɛn minnu tɛmɛna hɛrɛma kɔnɔ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn yan minɛn sugu jumɛn don an bɛ fɛ k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ u nakun ye jumɛn an bɛ fɛ k'a dɔn yan donc o armée ye communiqué kɛ sura o communiqué kɔnɔna la yanni communiqué cɛ faransi tentative dɔw kɛ terroristes fana tentative dɔw kɛ n bɛna n profiter ka nin ɲɛfɔ aw ye bi video ka di kojugu parce que opération bannen a kuma ka di information caman bɛ yen n bɛna di aw ma donc video y'a partager kosɛbɛ video y'a partager kosɛbɛ yan'o cɛ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye sunkalo ye lahɔrɔma kalo don bato kalo don baraji ɲini kalo don yafa ɲini kalo don kalo fana don kalo min ni duwawu bɛ minɛ kalo fana don kalo min ni ala ka hinɛ a bɛ dɔ fara a kan kalo don kalo min ni ala ka filɛli a bɛ sɔn ni segin a kan kosɛbɛ ka ɲɛsin adamadenw ma donc an ka duwawu kɛ jamana ye nin kalo in kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ min gɛlɛya mɔgɔ ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na nin kalo in kɔnɔ faransi ka dɛsɛ an na occident ka dɛsɛ an na Europe ka dɛsɛ an na a dɔw la n'an yɛrɛ sɔnna ka hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fantanw ani faamaw kana fantanw ɲɛngoya faamaw ka hinɛ fantanw na u kɛrɛfɛ sabula an bɛ sunkalo de la bɛɛ b'a dɔn crise hakɛ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nin waati na anw bɛ san 10 anw bɛ kɛlɛ la anw b'o crise la anw ka frontière datugulen don anw b'o kɛlɛ la anw bɛ embargo kɔnɔna la anw b'o sɛgɛn kɔnɔna la covid-19 ye san 2 kɛ an b'o sɛgɛn kɔnɔna la Ukraine kɛlɛ fana bɛ senna an b'o fana sɛgɛn kɔnɔna la crise économique mondiale bɛ senna an b'o fana sɛgɛn kɔnɔna la n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana si tɛ diɲɛ na bi jamana min ni a jamana tɛ ka woyi wayi fɔ bi anw yɛrɛ b'an jaabi ka tɛmɛ tubabu jamana caman kan anw yɛrɛ b'an jaabi ka tɛmɛ farafin jamana caman kan nka mun bɛ se k'o nɔgɔya anw bolo an ka hinɛ ɲɔgɔn na wari bɛ minnu bolo fantan minnu b'a kɔrɔfɛ aw y'u sɔn wari bɛ minnu bolo a ye sukaro san ka di fantanw ma wari bɛ minnu bolo a ye ɲɛ fantanw ma u ka se ka suntigɛ sɔrɔ wari bɛ minnu bolo a ye ɲɛ fantanw ma u bɛ se ka suguri sɔrɔ se bɛ mɔgɔ minnu ye ni aw bɛ se a ye jɛ nin sunkalo in tɔnɔ kɔ a tɛ foyi tiɲɛ aw ye miliyari 1 b'e bolo compte la déjà e bɛ deli ka tan de sɔrɔ tɔnɔ la nin sunkalo in kɔnɔna la kalo 1 kɔnɔna la e ka tan e ka 5 bɔ a la 5 ka k'i ka tɔnɔ ye walasa mɔgɔ bɛ se ka sanni kɛ nɔgɔya kɔnɔna na o tɛ foyi tiɲɛ e barika bɛ don i ka nafolo la barika bɛ don i yɛrɛ la i b'a sɔrɔ ɲɛ lahara ala bɛ tila ka barika don i kɔ la i kɔ tɛ dɛsɛ i kɔ tɛ bala wa i kɔ tɛ malo i kɔ tɛ ɲani donc an ka hakili to ɲɔgɔn na nin ye nin sunkalo ye d'ailleurs nin sunkalo ye occasion de ye anw bolo sisan walasa ka se ka faransi tɔn da ka Europe tɔn da ka terroriste tɔn da ni jumɛn an bɛɛ k'a yira ala la ala
ma setene ka marfata ala faransi be anka ala minisma be anka ala barkan be anka ala terroriste be anka ala anka famo be ka monter puissance la anka sura subi ka taka kele ko be ka seba ka soro ala mba ñini fe de sungolo mbonya kama ala fanta min filɛ nin ne kɛrɛfɛ ala ne bɛna na sugoro bɔra kelen di a ma ala i ka o kɛ sababu ye i kan se faransi la ala i k'o kɛ sababu ye i kan se barikana ala i k'o kɛ sababu ye i kan se terroriste la ala i k'o kɛ sababu ye i ka jamana in kɛlɛ min b'a kɔnɔ i ka kɛlɛ in ban gɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ i ka jamana ban nin ye marifa nin ka jugun ka tɛmɛ kalashnikov kan nin ka jugun ka tɛmɛ nin bɛ se ka min ɲɛ e ka o sarakati bɔ i bɛna o sugoro bɔra kelen min di fantan in ma a bɛ se ka min ɲɛ jamana in ye ali Sadio nana ni avion minnu hélico minnu donna olu tɛ se ka kɛ donc an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de la kunun ye wele da an ka page sanfɛ o san o san sɛgɛnbatɔ dɔ bɛ kɔnɔbugu dɛsɛbatɔ dɔ don se bɛrɛ t'u ye san o san an kun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ ka taa u sama sugaro la nɔnɔmugu la ani sunkalo musaka wɛrɛ tɔ n ye sara aw la ni min se kɛra min ye a y'an dɛmɛ n'a ye an ka taga d'u ma numéro bɛ page kan 75 30 37 08 ni min bɛ fɛ k'an dɛmɛ Orange Money sira fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la n'o ye kunun armée communiqué min kɛ o communiqué la ko opération spéciale dɔ tun bɛ sen na o ye jumɛn an ka sɔrɔsiw ye a kanu k'u t'u sigi bilen video y'a partagé k'u t'u sigi bilen k'u bɛ wuli de ko ka taga terroristes ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko ka taga tiɲɛni don u kun ye walasa olu kana na se ka dankari an ka jamana ka lakana na jamanadenw ni an'u ka bolomafɛnw donc ka bɔ araba mars kalo tile 23 ka taa se alamisa ma n'o ye mars kalo tile 31 opération spéciale tun bɛ sen o opération spéciale yani opération spéciale ka daminɛ an ka sɔrɔsiw fɛ mun kɛra fɔlɔ an ka sɔrɔsiw ye sensibilisation de kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsiw ye kunnafoni di kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsiw yaalala ka mɔgɔw bila ka yaala centre kɔnɔna la Masina kɔnɔna la Jɛnɛ mara la Bayankara mara Koro mara la Bankasi mara la an ka sɔrɔsiw ye mɔgɔw bila ka yaala ka mɔgɔw wele k'a f'u ye ko jamana yɛlɛmana dɛ k'a f'u ye ko kulonkɛ min kun bɛ kɛ fɔlɔ o dabila la dɛ k'a f'u ye ko jamana bɛna sɛbɛ don a ka lakana ma ni min dɔgɔnin bɛ terroriste fɛ taa kuma fɛ ni min cɛ b'a la taa kuma fɛ ni min muso b'a la taa kuma fɛ ni min den b'a la taa kuma fɛ ni min balima b'a la taa kuma fɛ k'a ka dabila n'o tɛ an bɛna baara min daminɛ n'a y'a daminɛ a tɛ jɔ dɛ wa n'a y'a daminɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni sensibilisation kɛra fɔlɔ yanni ka opération daminɛ k'a fɔ bɛɛ wa opération bɛna kɛ nin yɔrɔ ni nin opération bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu na a ye yen taali a y'a nɔgɔya n'o tɛ kɛlɛda la a marifa bɛ ka ci yɔrɔ min na ka misi gɛn ka don yen ko e ye misi gɛn na gansan ye o fana siga tɛ bɛ ko la dɛ marifa bɛ ka ci yɔrɔ min na kɛlɛ bɛ senna yɔrɔ min na joli kɛnɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ min na e ka ye k'e ye misi gɛnna ye o fana o faamu ma nɔgɔn dɛ donc a fɔra bɛɛ k'i yɔrɔ janya nin yɔrɔ in na kelen wa bɛɛ ka taga fɔ i ka mɔgɔ ye bandiya min bɛ sen na a ka dabila terroriste min bɛ sen na a ka dabila minnu fana ka baara don kangari dara bɛɛ minnu ka baara de kɛlen don ko sɔrɔsiw tɛ se k'u sen ta k'a da téléphone b'u bolo u bɛ terroriste wele sɔrɔsiw bɛ ka tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ u bɛ ka taga nin yɔrɔ in fɛ kangari dara u ye ko k'a dabila minnu fana ka baara de ni olu b'u sigi sirakun na goudronda la sirada la téléphone b'u bolo u sigilen don ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna u bɛ terroriste wele k'a fɔ ko karisa tɛmɛna u bɛ terroriste wele k'a fɔ ko ni sɔrɔsi hakɛ in tɛmɛna u bɛ terroriste wele k'a fɔ ko sɔrɔsiw nana u jɔra nin yɔrɔ in na u bɛ terroriste wele k'a fɔ ko sɔrɔsiw donna nin so in kɔnɔ kangari dara olu ye k'u k'a dabila nin bɛɛ kɛra fɔlɔ yanni ka opération daminɛ kangari dara u ye k'u k'a dabila wa kangari dara mɔgɔ ye fana mɔgɔ minnu ka baara ye ni olu bɛ ka taga essence ni gasoil ta ka taga di terroriste ma kangari dara u ye k'u k'a dabila aw minnu ka baara ye ni aw bɛ ka taga essence ta ka a den ka bɔ n'a ye aw yɛrɛ a y'a dabila aw kana kɛ sinon na aw minɛna la a bɛ considérer i n'a fɔ terroriste o kangari dara olu ye yanni ka opération daminɛ kangari fana dara mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka baara de ni olu bɛ terroriste reçoit dugu kɔnɔna na u ka so kɔnɔna na ka terroriste dogo ni terroriste bɛna dugu kɔnɔna na k'u profiter k'u ka sanuw kɛ k'u ka fɛnw bɛɛ kɛ ka dugu kɔnɔna jateminɛ ka armée ka position jateminɛ kangari dara o mɔgɔ ni aw minnu bɛ ka ni terroriste bɛ nin baara in na a y'a dabila
n'aw ma dabila baara min bɛna daminɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ni jugu yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ i fana se b'a la a y'a dabila dɔw y'a mɛn olu y'a dabila dɔw y'u ta kɛ kulo gɛlɛya parce que u ye san joli joli kɛ kulonkɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ hakili la ko tiɲɛ tɛ kow la bilen ko se tɛ sɔrɔsiw ye bilen ni sensibilisation kɛra ka kɔlɔlɔ fɔ k'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya k'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya bɛɛ k'i fara ka bɔ terroriste la ni terroriste ye mɔgɔ min diyagoya k'i bila min na o bɛ faamu nka bɛɛ k'i yɔrɔ janya terroriste la terroriste fɛ baara bɛɛ k'a jɔ ka taa kunnafoniya di terroriste ma bɛɛ k'a jɔ minnu ka baara ye ni terroriste b'u ka marifa dogo olu ka so kɔnɔ dugu kɔnɔ k'u k'a dabila minnu yɛrɛ ka baara ye n'u bɛ moto feere terroriste ma n'u bɛ marifa feere terroriste ma a fɔr'u ye ka opération daminɛ k'u ka nin bɛɛ lajɛlen jɔ kangari dara u ye fɔlɔ yanni ka opération daminɛ a ye nin baara ninnu a y'a dabila sabula bɔ kɛra aw kalama dɔw y'a mɛn olu y'a dabila minnu fana ka baara kun bɛ yen hali ni marifa kun b'olu bolo n'u bɛ groupe la ni auto défense ni fɛnw don n'u bɛ ka jamana de lakana kuma kɛra caman fɛ ko an bɛ yɔrɔ min na sa armée bɛna na opération kɛ n'a sɔrɔ ni min ka baara ye ko marifa b'e bolo k'e bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ a ka dabila dɛ ni e ka baara ye ko marifa b'e bolo k'e bɛ taa mɔgɔw ka misi suɲɛ a dabila dɛ k'a fɔ k'i ye marifa ta ko i ye auto défense ko ne b'e bolo e bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u ka misiw minɛ e bɛ taa bin mɔgɔw kan ka fɛn wɛrɛ k'a dabila dɛ armée bɛna baara daminɛ an tɛ jugu bɔ jugu la yani a ka taa fɔ ko armée bɛ ka taga bi auto défense kan kangari dara bɛɛ sensibilisera caman y'a faamu olu y'a dabila olu y'u sigi olu y'u yɔrɔ jan kɛlɛkɛyɔrɔ la nka caman ma sɔn k'a dabila olu continuera ka marifaw ta ka taga di terroriste ma olu continuera ka t'u sigi sira u bɛ essence ta k'u bɛ taga di terroriste ma u sigiyɔrɔ la olu continuera o fɛ nin bɛɛ y'a sɔrɔ opération ma daminɛ an kɔni ko kangari dara bɛɛ banna maintenant opération daminɛlen an ka sɔrɔsiw ye bunteli daminɛ ka bunteli daminɛ video y'a partage an sera jamayɔrɔ la an ka armée bunteli daminɛ ka bunteli daminɛ a faransi nana ye k'a fɔ ko bɛ senna terroriste yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko bɛ senna ko min daminɛra tɔlɔ filɛ nin sisan nin ye anw ka ko bantɔla ye ninnu ni fanga min bɛ ka na anw tɛ se k'a kunbɛn faransi yɛrɛ y'a dɔn armée ni fanga min bɛ ka taga terroriste tɛ se k'a kunbɛn faransi bɛ se terroriste minnu na a se kura terroriste minnu na a y'olu ta ka frontière tigɛ ni dɔ ye ka taga dɔw bila Niger ka frontière tigɛ ni dɔw ye ka taga dɔw bila Burkina a tɔ ye jumɛn sisan comme armée bɛ ka nalen donc faransi ye position jumɛn ta bon u ye nin opération min daminɛ an ka fɛrɛ kɛ an ka opération k'a saboter an ka opération tiɲɛ u bolo walasa a kana se ka réussir parce que ni nin opération réussira dɔrɔn Mali bɛ libéré ni nin opération réussira a man ɲi faransi ma donc faransi sabotage daminɛ ko ka opération saboter ka armée démoraliser ka diɲɛ mɔgɔ bila en contre la ka Mali yɛrɛ jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka siyaw bila ɲɔgɔn na nin bɛɛ y'a sɔrɔ RFI ni France 24 ma datugu fɔlɔ ye o la o sɔrɔla ka RFI ni France 24 bila sisan RFI journaliste dɔ b'i sigilen to Paris a ka so RFI journaliste dɔ b'i sigilen to Paris 9e arrondissement na ka mɔgɔ dɔ wele a yɛrɛ ka mɔgɔ sannen dɔ a yɛrɛ ka terroriste sannen dɔ a bɛ mɔgɔ dɔ san ka wari di o ma k'o wele k'a sigilen to Faransi o bɛ weleli kɛ o b'a fɔ RFI ah oui bon je vais rester dans l'anonymat ne ti fa kana tɔgɔ fɔ mais an filɛ nin waati min na sisan nɔ sɔrɔsiw nana u ye opération daminɛ u ti ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u donna cɛkɔrɔba dɔ ka sisan u y'o minɛ u donna musokɔrɔba dɔ ka sisan u y'o minɛ u donna denmisɛnnin dɔ ka sisan u y'o minɛ u ye mɔgɔ 16 minɛ ka taga n'u ye civil dɔrɔn de don u ti foyi la bon u ma tunu u tununa u tɛ ka se ka ye bilen donc sɔrɔsiw kɔni min waati min na u bɛ nin baara min na sisan nɔ u ka taga bin mɔgɔw de kan u bɛ exaction de la o b'o fɔ RFI journaliste b'o ta dɔrɔn pop. Bonjour, il est midi 30. Ou bien bonjour, il est 13h30 à Paris, midi 30 à Bamako. Ni RFI du yaka journal damna ni togo doro ika jamana togo doro kora kamna ngalon. Daila. Ola RFI bi soro ka taga fo. Ko anga soro subi ka bi mogo kan. Parce que vous pouvez une opération kalama. Ou ba kalama. Ola France 24 bi releta. Ola o ka association munun bɛ yan Mali la association munun bɛ ni France ambassade b'a financer Mali la association munun bɛ ni Nations Unies b'a financer ni France b'o financer u sɔrɔla k'o association ninnu bila en jeu ko ONG ninnu bila en jeu olu ka taga rapport fu kɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bi ka bin mɔgɔw kan a bɛɛ kun ye jumɛn pour que ka se ka nin opération stopper
ça n'a pas marché. Opération continue. O de continue ka continue an ka jamana ɲɛmɔgɔ an kuloko lasɔmi an lasɔmi k'u lasɔmi ko parce que an b'a dɔn opération bɛ sen an ko tubabu faransi filɛ nin ye baara min na ni a ka médiaw ye ni an ma dankara la joona opération min bɛ sen a bɛ tiɲɛ parce que a dabɔkun ye jumɛn walasa ka centre na bɛɛ b'a dɔn n'i taara Masina bozow fulaw olu de ka ca yen kosɛbɛ n'i taara Bayangara fulaw kadaw olu ka ca yen kosɛbɛ Masina bamananw ka ca yen kosɛbɛ mais bɛɛ b'a dɔn a yɔrɔ dɔw bɛ yen anw minnu bɛ yen anw minnu ye yen ka anw b'a dɔn fula ka ca dugu min na anw b'a dɔn bozo ka ca dugu min na anw b'a dɔn kado ka ca dugu min na anw b'a dɔn donc n'i bɛ fɛ ka dugu min lamuruti siya min ka ca yen i b'a fɔ ko bi bɛ ka kɛ o siya de kan kɛ wala ne y'o fɔ o dugu bɛ muruti o sigida bɛ muruti parce que olu ka mɔgɔ minnu bɛ yen u b'a fɔ olu ka taga bi an ka mɔgɔw kan an ye sɔrɔsiw wele de k'u kana an bɔ terrorisiw bolo terrorisiw b'an faga sɔrɔsiw fana nɔ bɛ k'an ka mɔgɔw faga donc an tɛna jɛn n'a ye donc RFI ni communication sugu daminɛ a setanɛ association dɔw fana bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔ dɔw lakana k'olu bɛ siya dɔw lakana k'a sɔrɔ setanɛ ka fusa ni u ye olu dusukun tiɲɛna ka ban olu sigilen don Bamakɔ yan mɔgɔw bɛ sa olu ka mɔgɔ tɛ sa olu tɛ kɔngɔ olu kɔni sigilen don Bamakɔ yan dɔrɔn ka tasuma ɲaga dɔrɔn ka siyaw bila ɲɔgɔn na donc RFI continue na ta France 24 continue na ta n'u ka nin baara ye u ka nin baara continuer de kɛra sababuya ye ni waati dɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'an ma ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kan u b'an ka opération min kalama u bɛna tiɲɛ u bɛna an ka jamana u bɛna tasuma don a la o la an ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔla ka wuli o de la sisan nɔ ka France 24 ni RFI k'u suspend k'u ka signal tigɛ ka bɔ Mali la o kɛlen halisa komi u bɛ fɛ toujours ka opération tiɲɛ ka opération saboter ka armée ka monter en puissance tiɲɛ u nana mun kɛ sisan terroristes minnu yɛrɛ bɛ yen en complicité avec la France o terroristes de bɛ taga groupe WhatsApp sanfɛ ka taga messages bila dɔ b'a yɛrɛ kɛ fila ye dɔ b'a yɛrɛ kɛ bozo ye dɔ b'a yɛrɛ kɛ kadɔ ye o bɛ taga groupe WhatsApp sanfɛ bon sɔrɔsiw kɔni bɛ ka nin de kɛ anw na yan nɔ sɔrɔsiw kɛlen don k'an ka dugu encercler u b'u ka don an ka dugu kɔnɔ u b'u ka cɛkɔrɔbaw minɛ k'u bugɔ u b'u ka musokɔrɔbaw minɛ k'u bugɔ ni an ma wuli ka ko dɔ kɛ de an tɛ se ka jɛn nin u b'u bila groupe WhatsApp sanfɛ ka partager fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ c'est un terroriste n'o partager waati min na France 24 ni RFI malgré que u ka signal tigɛlen don anw fɛ yan olu bɛ continuer k'o relais ta ka to k'o yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka tiɲɛni kɛ ka essayer k'u b'an ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na parce que n'u sera ka ni armée bɛ nin kɛlɛ la waati min na ni communauté yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ armée sen sumaya kojugu o tɛ se ka kɛ tuguni ni armée bɛ nin na waati min na ni civil population yɛrɛ bila armée contre la opération bɛ tiɲɛ donc France ye nin tentative bɛɛ kɛ terroriste nin tentative bɛɛ kɛ pour que ka se ka opération tiɲɛ sans succès u ma se ka tiɲɛ comme u ma se ka opération tiɲɛ sisan terroriste ye boli fisaya tagama ye u ye boli fisaya tagama ye sabula su bɛ ka caya o la base cita bɛ ka caya o la u ye boli fisaya tagama ye donc sisan an ka sɔrɔsiw continue na ka baara kɛ an ka sɔrɔsiw continue na ka baara kɛ mais nin yɔrɔ la n bɛna min fana ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ n bɛna min ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ tiɲɛ don an bɛ ka communiquer u ye tiɲɛ don an bɛ k'u ka communication kɛ mais an bɛ se ka fɛn fɔ min man ɲi dɛ an bɛ se ka fɛn fɔ min b'a tiɲɛ dɛ le Mali est en guerre le Mali est en guerre ni opération sugu n'a y'a mɛn jamana bɛ yɔrɔ min na sisan on ne doit pas communiquer au hasard on ne doit pas communiquer comme ça hali anw man kan tɛ ka kɛ olu man kan tɛ k'a kɛ mun kan ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ communication kɛ nin waati na sisan jamana ye a bɛɛ lajɛlen kan ka wele ka sigi sisan formation kan ka kɛ a bɛɛ kun jamana bɛ kɛlɛ de la an kan ka taga nin tagabolo de la nin mot ninnu bɛ yen nɔ aw kana fɔ nin mot ninnu bɛ yen nɔ aw kana employer nin dakurunya ninnu bɛ yen aw kana fɔ n'an ye opération daminɛ nin waati ninnu na aw kana fɛn fɔ nin fɛn ninnu bɛ yen nɔ aw kana fɔ an bɛna taga nin opération fana daminɛ an bɛ fɛ aw ka nin kuma ninnu fɔ fɔlɔ an bɛ fɛ aw ka mɔgɔw lafaamuyali na an bɛ fɛ aw ka jamanadenw lafaamuyali na nin waati na armée kan ka anw wele de ka taga anw sigi ka nin fɔ anw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma sisan armée kan ka anw wele nin waati na ka taga nin fɔ anw ye parce que n bɛna min fɔ n tɛ n dogo aw la dɛ an bɛ kɛlɛ de la dɛ sini bɛ juguya ka tɛmɛ bi kan an bɛ kɛlɛ sira de ma sini bɛna juguya opération bɛna kɛ opération minnu fana envergure ka bon ni donc armée kan ka anw wele bi ka anw sigi ani armée ka nin fɔ anw ye
ka anw kalan na ka anw dege na o la anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ armée ka opération ye anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ terrain kan mɔgɔw ye anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ population ye mais kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na n'an tora tan anw ka kuma ten olu ka taa baara kɛ ten dɔ bɛ don dɔ gasi la dɛ dɔ bɛ dɔ ka baara tiɲɛ donc an ka bɔ mɔgɔw bɛ fɛn dɔ k'an ka bɔ a kɔnɔna na bi bi in na yɛrɛfɔ tɛ minnu bɛ kuma o bɛ ka nafa min ɲɛ jamana in kɔnɔ a dɔnnen don an jɔyɔrɔ ka bon bi ka tɛmɛ ORTM kan an jɔyɔrɔ ka bon bi ka tɛmɛ teleso kan bi parce que mɔgɔw b'anw de lajɛ donc ni mɔgɔ bɛ ka taga anw la gosili min kɛ aw kana sɔn aw ni ninnu ka ye ɲɔgɔn fɛ aw kana sɔn aw ni ninnu ka baara kɛ sinon aw bɛna kɛ tan aw kan'u lamɛn parce que aw bi réseaux sociaux nafa dɔn bi ka tɛmɛ olu kan olu minnu bɛ k'o fɔ olu fana bɛɛ bɛ tila k'u dɛn ka na anw fɛ n'u mago b'an na waati min na ka baara kɛ olu bɛ na u mago ɲini anw fɛ mais o bɛ taga an la gosi ka kɛ même bi bi in na n'i donna ministère kɔnɔna la communication kɔnɔna na i b'a ye c'est très facile i b'a ye u ni télé ni radio bɛ baara kɛ très facilement mais les pages là bon c'est pas bon il faut que les gens s'assument maintenant il faut que l'État s'assume bɛɛ b'a dɔn page ninnu communication na bi page ninnu de jɔlen don ni communication alors aw kana dogo ka baara kɛ n'u ye bilen a y'a kɛ de façon ouverte an bɛ yɔrɔ min na nous sommes en guerre nous sommes en révolution on n'a peur de personne on n'est pas complexé a y'a kɛ former les gens en communication de guerre a ye mɔgɔ former communication de guerre la kunnafoniya minnu ni fɛn minnu kan kɛ et surtout aw kana to anw ka fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ aw ka sɔrɔ k'a confirmer souvent info a ye mɔgɔw wele a k'u sigi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma tentɔ je vous jure France 24 tɛ dɛ RFI tɛ BBC tɛ CNN tɛ diɲɛ média bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ se an na diɲɛ média bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka amalgame créer yan wa diɲɛ média parce que anw ka dakuruɲɛ kelen bi crédibilité b'a la ka tɛmɛ France 24 ni RFI kan hali kɔfɛ hali olu yɛrɛ fɛ yen raison pour laquelle u bɛ ka essayer ka kɛlɛ communication na donc n bɛ fɛ k'o ɲini an ka armée fɛ u k'o pratique bila sen kan sisan walasa kɛlɛ tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ cogo min na kosɛbɛ donc directement armée communiqué min kɛ an bɛ émission datugu ni o ye hali ni ma communiqué bɛɛ kalan n bɛ yɔrɔ min nafa b'a la l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que du 23 mars au 31 avril du 23 mars peut-être n'est fili communiqué là du 23 mars au 31 mars 2022 parce que avril d'amna sana donc on sera c'est 31 avril là du 23 mars au 31 mars 2022 une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura à 17 km du nord-est de Kouakourou dans le cercle de Djené. Kouakourou ou Yambozo Kayore Moura ou Yambozo Djené Marala bébé Djené histoire donc ko kabo mars kalo tile mois ani sabala kana se bisabani kelema fema ka sorosu koni we barake Kouakourou Marala no be Djené Marala plus précisément Moura. Cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. Ko Aradaru nana kunafuna ɲuman bɛ sɔrɔ sisan minɛnw bɛ yen sɔrɔ su bɛ baara la. Ja terroriste kun kelen don k'u labɛn ka taga k'u nana lajɛrɛba dɔ de kɛ Moura terroriste groupe u ka katiba minnu bɛ yen nɔ olu de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kunnafoniya cari an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moura an ka taga parce que armée bɛ ka na cogo min na u bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moura an ka taga ɲɔgɔn sɔn stratégie la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moura an ka taga ɲɔgɔn sɔn an bɛna Mali kɛlɛ cogo min sisan Mali armée bɛ ka monter en puissance kɛ u sera n'a yen fɛ terroriste ko terroriste jakulu fɛn fɛn bɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moura an ka taga an sigi an ka kuma an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ Mali kama an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ armée kama n'an b'an baara kɛcogo falen bɛ n'an bɛ min kɛ ja u b'o ko la waati min na u bɛ ka min fɔ an ka sɔrɔsiw tulo b'a la u bɛ ka labɛn min kɛ an ka sɔrɔsiw tulo b'a la donc an ka sɔrɔsiw de y'a dɔn k'u bɛna taga fara ɲɔgɔn kan Moura sɔrɔsiw fana y'u labɛn k'u kɔnɔ sɔrɔsiw ma fɛn f'u ye u y'u fara ɲɔgɔn kan sisan
o minnu taara kelen olu taara minnu taara Sena olu taara minnu taara mobile olu taara o ma o katibaw n'a fɔra katiba a bɛ n'a fɔ anw fɛ yen nɔ compagnie armée kɔnɔna compagnie ninnu fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko katiba donc o katiba an ka sɔrɔdasiw sɔrɔla ka cun ka ye an ka sɔrɔdasiw ye hélico ta ka avion ta a pankuru kɔni a tun bɛ wɔɔrɔ dɛ hali ni m'a nombre exact fɔ pankuru ninnu tun bɛ wɔɔrɔ bɔ mais n tɛna nombre exact fɔ an ka sɔrɔdasiw sɔrɔla ka pankuru ta dɔw ka mobile ta dɔw ka taga duguma sira fɛ dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kunnafoniya di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka taga cun terrorisiw ka mura Ndayi Baba Jalo ɲuman na tigɛ ma jɔ an na la ou bien Alimami Ba yɛrɛ de ɲuman na tigɛ ma jɔ an na la tigɛ ma jɔ an na la a kɛra gosili ye a kɛra gosili ye kulew kɛra woyu fɔra wayu fɔra Ala a y'a to Ala ma a y'a kɛ tan a ye hinɛ na sɔrɔdasiw a nana an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ u donn'u ta la o y'o bunte ko bunte ni min ko k'a bɛ boli duguma sɔrɔdasiw b'o kunbɛn AT b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli duguma AT b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli armée de terre mɔgɔw b'o kunbɛn n'o ye génie ni gendarmew ni a tɔ bɛɛ lajɛlen garde olu b'o kunbɛn ni min ko a bɛ mobile ta ko ka taga o armée de l'air bɛ yen u b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli ni mobile armée de l'air b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli ni moto ye hélico b'o kunbɛn u y'u bunte ka dɔgɔkun kelen kɛ o la sa su man di tile man di ka dɔgɔkun kelen kɛ terrorisiw yɛrɛ datugura u y'u encercler o encercler waati je vais vous dire o encercler waati faransi communication kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma faransi dénigrement kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma ninnu encercler waati a ka bɔ hakili ma o waati de a tun bɛ ka to ka vocaliw ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali binna ninnu kan fɛ u bɛ lisiw bɔ Mali armée taara nin dugu in kɔnɔ u binna mɔgɔw kan u ye mɔgɔ 15 minɛ yan fɛ olu ma ye u bɛ video bɔ mɔgɔw sirilen don o y'a sɔrɔ nin dugu ninnu encercler don bolo nin bɛɛ tun ye pour que olu bɛ se ka kisi cogo min na nka o ma fɛɛrɛ o ma ɲɛ sɔrɔdasiw continue na ka gosili kɛ gosili bannen sɔrɔdasiw sɔrɔ ka taga terrain kan ka taga lajɛ o y'a sɔrɔ bɔrɔntɔli kɛra communiqué kɔnɔ min sɛbɛnnen don a la c'est pas nin kan ka da yɛrɛ fɔ terroriste mɔgɔ 200 ani kɔ olu kɔni tun na bandi 200 ani kɔ olu tun na Ala ka gɛlɛyaw ma u n'an tɛna taa jɛ kiti min fana ma Ala k'o gɛlɛyaw ma 51 olu ɲɛnama minɛna olu bilala an ka mɔgɔw ka bolo kan olu bilala sariyatigiw ka bolo kan olu k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sabula an ka sɔrɔdasiw ayi u bɛ kɛlɛ sariya dɔn n'i sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la ye i ni min ka kan n'i kan ka kɛ kuncisuye ou bien dafarasu ye u bɛ da i ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ye nka ni tɛgɛ dar'i kan o ye e épargner e bɛ minɛ ka na ne ka sɛgɛsɛgɛli kɛ e bɛ tɔw yɔrɔ fɔ 51 olu minɛna olu bila sariya ka bolo kan k'olu bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan donc nin baara de kɛra ka bɔ 23 ka na 31 na bi sunkalo tile fɔlɔ an y'a kanu ka bɔ k'o de ɲɛfɔ aw ye k'o de walawala aw ye a k'aw hakili to a la an bɛ bɔ ni min ye n bɛ segin a kan nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye a y'an dɛmɛ an ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ a y'an dɛmɛ an ka fantanw dɛmɛ an ka saraka bɔ nin waati in na an ka saraka caya nin waati in na funasere an ka caya nin waati in na sɔnni an ka caya nin waati in na et puis an bɛ min fana fɔ maliyɛnw ye ka da o kan sunkalo Ala bolo dɛ Ala bolo sunkalo tɛ kalo ye ko kalo min ka nɔgɔ Ala ye sunkalo dabɔ ka an la jarabi de ka gɛlɛya dɔ de da an kan walasa fantanw bɛ sɛgɛn min kɔnɔna la an fana k'a dɔnya walasa dɛsɛbaatɔw bɛ min kɔnɔna la an k'o dɔnya walasa misikinaw bɛ degun min kɔnɔna na an k'o dɔnya anw minnu ni an bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko ja mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu fana bɛ yen nɔ u bɛ tile bɛɛ ban olu tɛ dumuni kɛ ɔ n'an fana ye tile na n'an tɛ dumuni kɛ n'an y'o juguya dɔnya an fana bɛ hinɛ dɛsɛbaatɔ ninnu na sunkalo laɲini dɔ filɛ a ma dabɔ sɛba dun kama dɛ parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko sunkalo la ko gɛlɛya bɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ale bɛ fɛ ka dumuniba de kɛ normalement sunkalo yɛrɛ la dɔ de kan ka bɔ nasɔngɔ la ni sunkalo kun faamuna dɛ ni nasɔngɔ kun ye 100 ni sunkalo don nasɔngɔ kan ka kɛ 300 ni sunkalo kun faamuna dɛ nka anw fana ka diinɛ ko kɛlen don foyi tɛ faamu an ye fɛn bɛɛ turu a kun kan ni fɛn min nana ko ka nɔgɔya k'an b'o kɛ gɛlɛya ye ni fɛn min nana pour que an yɛrɛ ka gɛlɛya dɔ ko an b'a fɔ a ye ko fo k'o nɔgɔya mɔgɔ caman ka kule ti dɔwɛrɛ dɛ parce que ale bɛ fɛ ka sun tigɛ sɛ la
aw fɛ ka suguri kɛ sɛ ka suntigɛ kɛ sɛ aw fɛ ka ji caman min o la jagoya don nasɔngɔ bɛ caya jagoya don nasɔngɔ bɛ gɛlɛya jagoya bɛ gɛlɛya sinon n'a sɔrɔ n'i tun bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ sungolen na n'i y'a kɛ siɲɛ 2 ye n'a kɛla ko dɔ de bɛ bɔ a la o dumuni ko kelen ye o musaka bɛ bɔ a la mais ni e ka dumuni ko 2 musaka cayalen ka tɛmɛ dumuni 3 ta kan c'est que fana ma sungolo bila minɛn kɔnɔ dɛ an tɛ alimami sa nka nin yɔrɔ ninnu an fana b'olu dɔn a la donc an ka sungolo to a minɛn kɔnɔ an k'a bɔ yɛrɛ yira minɛn kɔnɔna la an k'a bila ala ko minɛn kɔnɔna la an k'a bila ala ɲini ni ala ɲɛsiranya ni bato minɛn kɔnɔna la n'o kɛra kule caman bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ a la dɛ sinon ni ko yɛrɛ b'o cogo la ni sungolo b'a minɛn kɔnɔna la silamɛ dugu silamɛ jamana man tɛ ka kule ko gɛlɛya bɛ sungolo kɔnɔna la a man tɛ ka kɛ kalo min nana pour que e ka kɔngɔ de kalo min nana pour que e ka kɔngɔ ka minɔgɔ de ne tila ka kule o kalo kɔnɔna na c'est que i m'a bila minɛn de kɔnɔna na n y'a bila minɛn kɔnɔna la a bɛ nɔgɔya an ye diinɛ min minnu da k'olu tun bɛ sun ni tamaro ye k'a tigɛ ni tamaro ye parce que olu ye sungolo faamu olu y'a dɔn min don buru kunkurunin tun b'olu bɔ sunguru la a tun b'olu bɔ suntigɛ la olu ye sungolo faamu olu y'a dɔn min don mais anw m'a faamu dɛ an ka kuleba in bɛɛ parce que an bɛ fɛ ka koba de kɛ sungolo kɔnɔna na an bɛ fɛ ka dumuni ba dun ka dumuni duman dun ka frigo fa ka bila n'i taara an dɔw ka suntigɛyɔrɔ la pɔ n b'a f'i ye a ma nɔgɔ i bɛ dumuni bɛɛ de dɔ bilalen hali n'a ye sun tigɛ fo seli bɛ gɛlɛya ma olu a ma dabɔ kama dɛ donc n b'a ɲini a fɛ a k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka taga an ka kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ yen n'an b'u dɛmɛ ni an bɛ sunkalo n'an bɛ taa dɔn dɔ k'u ye dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca orange money numéro 75 30 37 08 ni min bɛ se ka whatsapp kɛ ou bien ni bɛ se ka monogram kɛ a bɛ fisa a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'an nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ an na sunkalo sababu la salamu aleykum